अजय नदी के किनारे हर दिन पिरामिड जलते हैं। भले ही यहाँ सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार किया जाता हो, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि ये शमशान घाट आखिर किसका है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि कांकसा के बिदबिहार ग्राम पंचायत इलाके में अजय नदी के किनारे बने इस अस्थायी शमशान घाट को लेकर लंबे समय से मंजूरी पर बहस चल रही है। हालांकि राज्य सरकार के पथ श्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट के तहत उस शमशान घाट तक जाने वाली सड़क का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इससे प्रशासनिक लापरवाही के नए आरोप भी लग रहे हैं। आपको बता दें कि दुर्गापुर, फरीदपुर, कांकसा, पांडवेश्वर और यहां तक कि दुर्गापुर शहर के अलग अलग हिस्सों से कई लोग यहां अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद एक और दर्द शुरू होता है। शमशान सर्टिफिकेट लेने के लिए अजय नदी का नया पुल पार करके करीब 5 किलोमीटर दूर बीरभूम जिले के इलम बाजार के जयदेव ग्राम पंचायत इलाके में जाना पड़ता है और कहा जा रहा है कि वहां जाने के बाद भी सर्टिफिकेट आसानी से नहीं मिलता। कभी दाह संस्कार का सबूत मांगा जाता है तो कभी जिम्मेदार कर्मचारी ना होने का बहाना बनाया जाता है। रात के समय स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है। दुख के बीच इधर उधर भागना अब मानो एक नियम सा बन गया है। ऐसे में शुक्रवार सुबह कांकसा के बीडीओ सौरभ गुप्ता और पंचायत समिति के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नवकुमार सामंत ने बिदबिहार ग्राम पंचायत के कृष्णपुर बागान से अजय नदी के अस्थायी शमशान घाट तक का सड़क का काम शुरू कराया है। इस मौके पर ग्राम पंचायत की मुखिया लक्ष्मी मणि टुडू, उप मुखिया सदस्य गोपाल सरकार, स्वपन सूत्रधार और अन्य जनप्रतिनिधि सहित कर्मचारी भी मौजूद थे। हालांकि स्थानीय लोगों का सवाल है कि सड़क साफ हो तो सुविधा होगी, लेकिन दाह संस्कार के बाद इस तरफ दाह संस्कार का सर्टिफिकेट कब मिलेगा। जब सवाल शमशान घाट की मंजूरी का है तो सरकारी प्रोजेक्ट में सड़क कैसे हो सकती है। इस पर एक और जहां दुर्गापुर पश्चिम के बीजेपी एमएलए लक्ष्मण घुरोई ने तंज कसते हुए अपनी बातें रखी, तो वहीं दूसरी ओर कांकसा के बीडीओ सौरभ गुप्ता ने भी इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा ब्लॉक तृणमूल प्रेसिडेंट नवकुमार सामंत ने भी इस बारे में अपनी बातें रखी। हालांकि जहां आम आदमी का व्यंग्य जीवन की आखिरी मंजिल को लेकर अनिश्चितता है, तो वहां यही देखना बाकी है कि विकास सड़क सच में सवाल का जवाब देगी या फिर किसी नई बहस को जन्म देगी। আমাদের এখানে দাহ করে কিন্তু সার্টিফিকেট আনতে ওই জয়দেব যেতে হয় অনেকটা দূরে, যেটা আমাদেরকে ঘুরে যেতে হয়। এদিকে রাস্তাটা অলরেডি এখন বন্ধ, তো প্রচণ্ড কষ্ট হয়, মানুষের খুব অসুবিধা হয়। দেয়ও তো না নাকি সবসময়? জয়দেবই সার্টিফিকেট দেয় না, সবসময় দেয় না। ওই প্রধানের সই বা অন্য কিছু আরও কিছু ইয়ে চাই, কাগজপত্র চাই, তারপরে দেয়। কিন্তু অনেক ইয়ে হয়, সমস্যা হয়। যাতে এদিকে করা যায় তার ব্যবস্থা যদি করেন খুবই ভালো হয়। এখানকার স্থানীয় লোকের সার্টিফিকেট না পেলে তো এদিকে ইয়েও পাবেন না, ডেথ সার্টিফিকেট না, ডেথ সার্টিফিকেট এদিকে অজয়ের বান্দার থেকে শ্মশান পর্যন্ত। আচ্ছা, আর আমাদের কাজলাডি বাইপাস রোড। কিন্তু এইখানে একটা বলছেন যে রাস্তা হওয়াতে তাদের সুবিধা হলো, কিন্তু শ্মশানে ওদেরকে যে সার্টিফিকেট, শ্মশান সার্টিফিকেট আনতে হয় সেটা এক জেলা থেকে পেরিয়ে অন্য জেলায় আনতে হয়। এখন তো 5 কিলোমিটার ঘুরে যেতে হচ্ছে। এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন? এটা দেখি আমাদের নিশ্চয়ই এইখানে যদি দাহ করা হয়, ওইখানে যদি সার্টিফিকেট আনতে যেতে হয়, এটা একটা দাহ করিয়ে বীরভূমে যেতে হচ্ছে শ্মশান সার্টিফিকেট আনতে জয়দেব পঞ্চায়েতে। এই পারের মানুষকে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। এবার ওই শ্মশান সার্টিফিকেট না থাকলে ডেথ সার্টিফিকেটও পঞ্চায়েত দিতে হচ্ছে না। এটা আমি প্রথম শুনলাম। আমার ধারণা যে এইখানে কোনো পাকাপোক্ত মানে শ্মশান ঘাট অ্যাপ্রুভ কিছু নেই, সেই জন্য এইখান থেকে এই ব্যবস্থা নেই বা এটা দেওয়ার হয়তো মানুষজন নিজেরাই চড়ে দাহ করেন এবং সেই জন্য যেটা ওদের এরিয়ার মধ্যে পড়ে ওইভাবে নেওয়া হচ্ছে। তা যদি এখানে পাকাপোক্ত শ্মশান ঘাট করা যায় তাহলে সেটা আমরা কথা বলে দেখব, যাতে এই দিকের তরফ থেকেই কোনো ধরনের সার্টিফিকেট ইস্যু করা যায় কিনা আগামী দিনে। এইদিকে এই শ্মশানে যাওয়ার জন্য এই পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তার সূচনা হচ্ছে, তাহলে কি শ্মশানটা অবৈধ কোটানকোট? না, মধ্যে আমার এই ব্যাপারটা সম্পর্কে পুরো জানা নেই। মানে যেহেতু এখান থেকে আপনারা বলছেন সার্টিফিকেট দেয় না, তার মানে এখানে না, আমরা সোশ্যাল সার্টিফিকেট পাই না। আমাদেরকে সোশ্যাল সার্টিফিকেট নিতে হলে জয়দেবে যেতে হয়। কতটা সমস্যা হয়? ও অনেক সমস্যা। মানে তারপরে সব সময় দেয় না, সবসময় দিতে চায় না তো। ওরা বলে ভেরিফাই করবো, হ্যান ত্যান, পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট চায়, অমুক চায়, অনেক কিছু ব্যাপার আছে। যে শ্মশান সার্টিফিকেট যদি না পান তাহলে বিদবিহার পঞ্চায়েত থেকে আপনাদেরকে ডেথ সার্টিফিকেট দেয় না, দেবে না তো। সোশ্যাল সার্টিফিকেট না দিলে কি করে ডেথ সার্টিফিকেট? তৃণমূল কংগ্রেস মানুষকে হয়রানি করছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কাজ হচ্ছে বিভিন্নভাবে মানুষকে হ্যারেস করা। আজ ভাবুন একবার, একজন সাধারণ মানুষ, একজন গরিব মানুষ,
প্রান্তিক মানুষ, কৃষক পরিবার বা খেটে খাওয়া মানুষ, তারা যদি এখানে দাহ করে তারপরে একটা জেলা পেরিয়ে পড়ে কোথায় তার স্থান, কে কখন অফিস আছে, কখন আসবেন, কেন এটা হবে, কেন এখানে হবে না? অর্থাৎ পুরো প্রশাসক যারা আছেন তারা খামখেয়ালিপনা করছেন। দিদিমণির ইচ্ছাতে কাজ হচ্ছে। এখানে মন্ত্রীবাবু আছেন, তাদেরকার মধ্যে পড়ে আমি মন্ত্রীবাবু বলবো, আপনি দেখুন মানুষকে যেন হয়রানি হতে না হয়, শিকার হতে না হয়। আমাদের মোলানদিঘি অঞ্চলের শিবপুর, মোলানদিঘি অঞ্চলে বাসুদেবপুর, ওটা তো दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।